السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا conjugaison évaluation et remédiation تقويم ودعم للوحدة الثانية الأسبوع العاشر صفحة رقم 54. Objectif الأهداف savoir conjuguer les verbes usuels au présent يعني أننا نعرفوا نصرفوا الأفعال الاعتيادية اللي كنستعملوها بكثرة في الحاضر. الهدف الثاني savoir conjuguer les verbes du premier groupe au passé composé نعرفوا نصرفوا الأفعال ديال المجموعة الأولى في الماضي le passé composé. Activité d'évaluation أنشطة التقويم. Je m'évalue غادي نقوم راسي. La première question entoure les verbes conjugués au présent يعني غادي ندوروا على الأفعال اللي مصرفة في الحاضر le présent et souligne les verbes au passé composé وغادي نسطروا على الأفعال اللي مصرفة في le passé composé. La phrase A. Les invités sont arrivés depuis 1 heure يعني المدعوون أو الضيوف وصلوا منذ ساعة. Donc, le verbe هو sont arrivés. C'est le verbe arriver conjugué au passé composé. Le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, هنا غادي نسطروا على الأفعال اللي مصرفة في le passé composé. يعني غادي نسطر على sont arrivés. La phrase B. Nous répondons aux questions. يعني نحن نجيب عن الأسئلة. Le verbe هو répondant. Donc, il est conjugué au présent. خصنا ندوروا على الأفعال اللي مصرفة في le présent. Donc, c'est le verbe répondre. C'est un verbe du troisième groupe. Conjugué au présent. Donc, غادي ندور على répondant. La phrase C. Vous réfléchissez toujours avant d'agir. يعني نتوما كتفكروا دائما أو أنتن كتفكروا دائما قبل أن تتصرفوا أو قبل أن تتصرفن. أنتن تفكرن دائما قبل أن تتصرفن أو أنتم يعني vous كنقصدوا بها إما أنتم أو أنتن. Réfléchissez, هذا هو le verbe réfléchissez. Donc c'est le verbe réfléchir. C'est un verbe du deuxième groupe لأن عندنا ديك IC. Vous réfléchissez. C'est le verbe réfléchir conjugué au présent. إذن غادي ندوروا عليه حتى هو لأن غادي ندور على الأفعال اللي مصرفة في le présent. La phrase D. Hier, البارح, les filles ont assisté à la conférence. يعني البارح البنات حضروا المؤتمر. Le verbe هو ont assisté. C'est le verbe assister conjugué au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. عندي on, c'est l'auxiliaire avoir. إذن هنا غادي نسطر على ont assisté. C'est le verbe conjugué au passé composé. Deuxièmement, la phrase E. Je suis intéressée par les recherches scientifiques. يعني أنا مهتمة أو مهتم مهتم عفوا لان ما عنديش او ديال لو فيمينا يعني انا مهتم يعني هذا اللي كيهضر هنايا راه مذكر. Je suis intéressé لان هنايا le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet يعني هنايا ما عندناش او ديال لو فيمينا دونك هذا اللي كيهضر هو مذكر. Je suis intéressée par les recherches scientifiques يعني أنا مهتم بالأبحاث العلمية. Le verbe هو suis intéressé. C'est le verbe intéressé conjugué au passé composé. Donc, on va souligner le verbe suis intéressé. La deuxième question. Écris les verbes entre parenthèses au présent. يعني غادي نكتبوا الأفعال اللي هما بين قوسين في الحاضر au présent. Tu عندنا de colère. إذن le verbe rougir. Le verbe rougir c'est un verbe du deuxième groupe. أول حاجة عنده IR وفاش كنصرفوه مع nous كنقولوا nous rougissons. Vous rougissez, ils rougissent. Donc tu rougis la terminaison ديال les verbes ديال deuxième groupe. Je كنديرو IS, tu كنديرو IS. Il, était, nous كتكون عندهم terminaison وحدة. Nous, ils sont, vous كنديرو IC et il avec S ou bien il, elle avec S
I 2 S E N T يعني rougissent. Donc هنا عندنا tu donc غادي ندير rougi. هذه هي la terminaison ديال les verbes du deuxième groupe. IS tu rougis de colère يعني انت كتولي حمر من الغضب يعني انت تحمر من الغضب كتولي حمر من كتغضب. B la phrase B nous عندنا corriger le verbe corriger. Donc c'est un verbe du premier groupe لأن كيف ما كنعرفوا les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif sont des verbes du premier groupe sauf le verbe aller. Le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. Donc عندنا nous corrigeons هنا كنحيد ER وكندير la terminaison ديال le présent اللي مع nous كتكون ONS ولكن هنا عندنا إلا زدت غير ONS غادي نقراها كوريغون دونك ضروري خصني نزيد واحد لو عاد نزيد لا تيرمينيزون ديال لو بريزون اللي هي ONS. نو كوريجون ضروري ما نزيد هاد لو هادي باش ما تقرا لياش كوريغون. نو كوريجون لو دوفوار يعني حنا كنصحوا الواجب. سي tu عندنا le verbe descendre. C'est un verbe du troisième groupe. Donc tu descends. Tu descends. غادي ندير D وغادي ندير S. Tu descends en ville. يعني انت تنزل الى المدينة. كتهبط للمدينة. غادي نديرو S à la fin. عندنا il avec S le verbe répondre. Répondre aussi c'est un verbe du troisième groupe. Ils répondent ENT. Ils répondent à la question. يعني هم يجيبون عن السؤال. Et la phrase E عندنا le verbe écrire. Le verbe écrire avec le pronom je. Donc j'écris. Le verbe écrire c'est un verbe du troisième groupe. J'écris. Avec S à la fin. J'écris le résumé. يعني أنا أكتب الملخص. La question numéro 3. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé غادي نديرو الأفعال اللي كاينة بين قوسين غادي نديروهم في الباسé composé. Donc عندنا les chercheurs الباحثون. Le verbe présenter. Le verbe présenter c'est un verbe du premier groupe. Et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc les chercheurs ont présenté ما غاديش نديرو sont présentés لأن هذا le verbe هذا se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc غادي نديرو les chercheurs هنايا بحال عندي il avec s ont présenté. Le participe passé ديال les verbes du premier groupe كنحيد r وكندير e accent. Présenter. وبما أنه هذا c'est un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. واخا لو سوجي راه او بلوريال غادي نخليو هاد بريزونتي ما عمرها غادي تبدل لينا مع كاع لي برونون كاملين ما غاديش تبدل غادي تبقى او اكسون. ندوزو لا فراز بي. لا فراز بي عندنا il بلا اس عندنا préparé. هنايا لي شيرشور اون بريزونتي لوغ طرافو يعني الباحثون قدموا الاعمال ديالهم. هذا هو المعنى ديال لا فراز ا. عندنا il هنايا préparé. Et donc, le verbe préparer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il a préparé. Il a préparé. Qu'en dire? Le verbe avoir conjugué au présent plus le participe passé. Le participe passé, le verbe préparer, qu'en hid r ou qu'en dire e accent. Il a préparé. Il a préparé ses affaires pour aller à Marrakech. يعني هو حضر الأغراض ديالو باش يمشي إلى مراكش. La phrase C, pardon, la phrase C, عندنا tu avec le verbe photographier. Le verbe photographier avec le pronom tu. Photographier, c'est un verbe du premier groupe. Donc كنحيد ER وكندير e accent في le participe passé. Le verbe photographier se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc غادي نقولوا tu as
نديرو l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Tu as photographié. نحاولوا نصغروا باش تقدنا هنايا. photographié. E accent. في الاخر غادي ندير او اكسون. هنايا عندي اي وهنايا عندي او اكسون لان هاد البلاصه هادي شويه ضيقه. Tu as photographié les monuments de ta ville. عندنا هنايا سي une question. Tu as photographié les monuments de ta ville. واش صورتي المعالم ديال المدينه ديالك؟ دابا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. حتى هاد photographier se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc هاد le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. يعني كندير او accent. ندوزو دابا je consolide mes acquis. Je consolide mes acquis. أثبت مكتسباتي أو أدعم مكتسباتي. La question numéro 4. Conjugue les verbes au présent aux personnes indiquées. غادي نصرفوا هاد الأفعال اللي عندنا في الحاضر مع الضمائر المشار إليها. Le verbe finir غادي نصرفوا مع je ومع nous. Le verbe finir c'est un verbe du deuxième groupe. أول حاجة لأن عنده IR à la fin. تاني حاجة لأن فاش كنصرفوا مع nous كتكون عنده ديك إيسون. Les verbes du deuxième groupe كتكون عندهم IR à l'infinitif ومع nous كتكون عندنا إيسون. إذا وكتكون عندهم واحد لا تيرمينيزون محددة في البريزون. دونك مع جو كندير IS، مع tu IS، مع il IT، مع nous إيسون وحنا غاديين. دونك finir غادي نديرو je fini avec IS à la fin. Et nous كيف ما قلنا كتكون عندنا إيسون. دونك كنحيد IR وكندير إيسون. كندير لا تيرمينيزون ديال لو بريزون اللي هي إيسون ديال لو فيرب finir. Nous finissons. Dire c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Donc غادي كتكون عندنا je dis S, tu dis حتى هي S, il dit T. Et donc tu dis نديرو S. Vous dites. أنتم تقولون أو أنتم تقولون أو أنتن تقولن. Vous dites. D'abord, le verbe partir. Le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, عنده IR à la fin. هو بحالو بحال finir. عنده IR. ولكن راه ماشي بحالو في la terminaison لأن c'est un verbe du troisième groupe. يعني منين كنجي نقول nous ما كنقولوش nous partissons. كنقولوا nous partons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. واخا عنده IR à la fin. Donc partir, elle part avec T à la fin. يعني les verbes du troisième groupe كتكون عندهم واحد لا كونجيغيزون كل واحد وكيفاش كيتصرف. ماشي بحال لي فيرب دو بروميير جروب كتكون عندهم تيرمينيزون محدده. دو دوزيام جروب حتى هما ايضا كتكون عندهم واحد لا تيرمينيزون محدده. ديال التروازيام جروب كل واحد كيكون بوحديتو. يعني من الاحسن يعني كنحفظوهم ومع الاستعمال بكثره كنوليو تقنينهم كنتقنوهم مزيان. دونك elle part elle avec S elle part نديرو ENT. La question numéro 5. يعني السؤال الخامس. Souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé. هنا غادي نسطرو على l'auxiliaire إما l'auxiliaire avoir أو l'auxiliaire être وغادي نأطرو encadre le participe passé وغادي نأطرو le participe passé. هنايا عندنا des verbes conjugués au passé composé. Donc on a frappé à la porte يعني شي واحد دق في الباب. On a frappé à la porte. Le verbe هو a frappé. هذا c'est le verbe frapper, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au passé composé. Le passé composé كندير l'auxiliaire plus le participe passé. L'auxiliaire اللي هو a يعني le verbe avoir. Le verbe avoir غادي نسطرو عليه on va souligner l'auxiliaire اللي هو هذا. Frapper غادي نأطرو le participe passé اللي هو frapper. La phrase B. Elles sont entrées voir le spectacle. يعني هما دخلوا باش يشوفوا العرض. Donc le verbe هو sont entrées. C'est le verbe entrer conjugué au passé composé. Avec l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet. عندي elle
féminin pluriel إذا حتى هنا كنزيد لو او ديال لو féminin وكنزيد لو اس ديال لو pluriel. Donc l'auxiliaire هو sont. On va souligner sont et on va encadrer entrer. C'est le participe passé. La phrase c'est les touristes ont visité le monument. يعني السياح زاروا المعلمة. Le verbe ont visité. C'est le verbe visiter conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. On عندي on c'est l'auxiliaire avoir. غادي نسطر على on وغادي نأطر visiter. أنا كنلاحظ بأن le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. واخا عندي les touristes les pluriels ما زدناش هنا le s ديال le pluriel. علاش؟ لأن le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. مع l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. La question numéro 6. Conjugue les verbes au passé composé. غادي نصرفوا هاد les verbes هادو في le passé composé. Oublier, c'est un verbe du premier groupe. Donc, et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. ما كنقولوش nous sommes oubliés, nous avons oublié. يعني حنا نسينا. Nous avons oublié. ومنين هو un verbe du premier groupe غادي نحيد r وغادي ندير e accent. هذه هي la terminaison ديالو يعني ديال le participe passé. Donc nous avons oublié. Ou le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. واخا عندي نو ما غاديش نزيد لا او ديال لو féminin لا اس غادي نخليها بحال هكذايا لان le verbe oublier est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et vous avez la même chose, l'auxiliaire avoir et le participe passé ne change pas. ما غاديش نبدلو le participe passé لان il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. يعني ما غادي نزيد لا e ديال le féminin ما غنزيد لا s ديال le pluriel. Arriver. Donc هنايا c'est un verbe du premier groupe et il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc غادي نقولوا tu es arrivé. وهنا tu es arrivé اما غادي نخليها بحال هكايا الا كنا كنهضروا مع ولد غادي نخليها بحال هكذايا. كنت كنهضر مع بنت كنقول لها انت وصلتي غادي نزيد هاد الاو هادي يعني غادي نزيد او يعني غادي نعتبروا هنا بانني كنهضر مع بنت. انا هنا زدت او يعني كنعتبر بانني كنهضر مع بنت داكشي علاش زدت هنا او. نقدروا نديروها غير اونتر بارونتيز ولكن انا اعتبرتها بانني كنهضر مع بنت دونك غادي نقول tu es arrivé او نحيدوا الاو ونخليو فقط غير او اكسون كنعتبروا باننا كنهضروا مع ولد. elle est وهنايا ما غاديش نزيدوا الاس لان ما عنديش البلوريال عندي غير تو عندي انت او انتي. هنايا elle est arrivée غادي نزيد هنا ضروري انني هنا كتبقى اختياري هاد الاو كتبقى اختياريه على حسب مع من كنهضر ولكن هنايا ضروري انني نزيد لو او ديال لو فيمينان. علاش؟ لان عندي elle هي elle est arrivée هي وصلت. الآن commencer, le verbe commencer c'est un verbe du premier groupe où il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc غادي نديرو elles ont commencé. وشنو غادي ندير في la terminaison accent لأنه un verbe du premier groupe كندير accent ou il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. donc ما غادي نزيد حتى شي حاجه. واخا عندي elle يعني ديال pluriel féminin ما غاديش نزيد او ديال لو féminin وما غاديش نزيد s ديال لو pluriel لان le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. il a l'auxiliaire avoir toujours il a commencé يعني هو بدأ. و لا ميم شوز غادي تكون عندي كومونسي بحال يعني هاد لو بارتيسيب باسي ما كيتبدلش مع لوكسيليير افوار. عندنا هاد الكري ديفالياسيون يعني هاد الشبكه ديال دوتو ايفالياسيون ديال التقويم الذاتي. التقويم الذاتي جي ديستانغي لو بريزون دو باسي كومبوزي يعني واش فرقت ما بين لو بريزون و لو باسي كومبوزي. وي
يعني استطعنا أننا نفرق ما بيناتهم في التمرين الأول. J'ai conjugué des verbes au présent de l'indicatif. واش صرفت des verbes au présent de l'indicatif؟ Oui, صرفنا des verbes au présent de l'indicatif فين درناهم في la question numéro 2 et la question numéro 4. J'ai conjugué des verbes au passé composé. Oui, درناهم في la troisième question et la question numéro 6. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 54. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.